Halo pemirsa, Info Dunia kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi seputar mancanegara. Bersama saya, Festi Rahmadi, ini dia informasinya untuk Anda. Pemirsa, Hari Kemerdekaan Amerika Serikat 4 Juli kemarin selalu dimeriahkan dengan kompetisi dengan makan hotdog. Namun ajang tahun ini jadi kontroversi setelah sang juara bertahan dilarang berkompetisi. Dari sekian banyak lomba makan hotdog di Amerika, Nathan's International Hotdog Eating Contest adalah salah satu yang paling dikenal. 3, 2, 1. Digelar sejak 1970-an, kompetisi ini telah menarik peserta lomba makan dari Amerika Serikat, Jepang, dan Jerman. Joey Chestnut asal Kentucky, AS, jadi juara 16 kali. Dia memegang titel juara sejak 2007 hingga 2023, kecuali pada 2015. Tahun lalu, dia melahap 62 hotdog dalam 10 menit. Crowds expected me to come out there hungry. They're expecting me to come out there eating fast, and I'm going to deliver. And they want to see a record, and I'm going to do everything I can to deliver that too. Tapi tahun ini, Joey dilarang berkompetisi setelah dia menandatangani kontrak dengan merek pesaing yang merupakan sosis vegetarian. I think it's a little outrageous, but I think it kind of makes sense, especially because he's a big hot dog eater and not a veggie dog eater. So I don't eat meat. I think it is superb that he's altered his thought, and I hope a bunch of people follow that and we stop eating animals. With no Joey Chestnut, there's no Nathan Hot Dog Contest. The rest is just a scam. Come back, Joey, come back. Major Eating League, Liga Besar Lomba Makan, mengatakan masih banyak kompetitor selain Joey. So what you're going to see if he's not there is Jeffrey Esper of Massachusetts, James Webb of Australia, Patrick Bertoletti of Chicago. There are a handful of guys who are going to be going for that number one spot, and it's going to be very, very close. Kompetisi makan bukan tanpa kritik. Para pakar kesehatan pun khawatir akan dampak jangka panjang dalam mengkonsumsi kalori tinggi dalam waktu singkat. Terlebih, hotdog adalah makanan ultra-proses. I don't eat hot dogs because I think they're super gross and really processed. It could be an apple eating contest. I think that'd be cool. That'd be fun if they did that in Times Square or something. Just had like an apple eating contest and called it the Big Apple. Penyelenggara mendengar masukan tersebut, tapi menurutnya makanan lain tidak menarik perhatian layaknya hotdog. There have been lots of conversations on what we should be doing, whether we should have a pea eating contest, whether it should be a vegetarian contest, whether it should be a fruit eating contest, whether we should eat something else. Those have never gotten any traction for the simple reason that the hot dog contest is the hot dog contest. Dewan Hotdog dan Sosis Nasional AS memperkirakan Amerika mengkonsumsi 20 miliar hotdog per tahun, atau 70 hotdog per orang setiap tahunnya. Hotdog memang tidak terpisahkan dari kehidupan warga Amerika Serikat. Selain banyak dikonsumsi ketika hari besar dan pertandingan olahraga, hotdog juga mudah ditemukan di pusat-pusat keramaian, seperti di National Mall di Washington DC ini. Dari Washington DC, saya Rio Tuasikal dan tim VOA. Lawan kuat Donald Trump dalam bursa capres dari Partai Republik, Nikki Haley, telah mundur dari pencalonan 3 bulan lalu. Meski kalah, Haley juga tetap punya pendukung loyal dan baru-baru ini survei menunjukkan bahwa sebagai pendukung Haley mungkin malah memilih Joe Biden. Hampir 3 bulan setelah menangguhkan kampanyenya sebagai calon presiden, mantan Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley mengumumkan bahwa ia akan memilih mantan Presiden Donald Trump pada bulan November. Biden has been a catastrophe. So, I will be voting for Trump. Namun, para pendukungnya belum tentu mengikuti langkah tersebut. Jajak pendapat Emerson College pada Maret 2024 menemukan bahwa pendukung Haley hampir 2 kali lebih mungkin mengatakan akan memilih Presiden Joe Biden daripada Trump. Jajak pendapat lain menunjukkan setidaknya setengah dari pemilih Haley tidak akan memilih Trump. I was sad to hear that Nikki did not get enough votes to stay in the race. However, I'm not a fan of President Trump. I feel very concerned about the Republican Party. I would not really have what I consider to be a viable option in a Trump versus Biden election. I really don't want to see either one of them in the White House next year. You know, I'm not happy with either. I mean, I did support Trump, and I would probably still lean that way. Haley mengatakan Trump tetap harus merayu para pemilihnya. Trump would be smart
to reach out to the millions of people who voted for me and continue to support me, and not assume that they're just going to be with him. Para pendukung Haley memiliki potensi untuk mengubah pemilihan presiden ini. Selama pemilihan pendahuluan di Pennsylvania pada bulan April, Haley memperoleh hingga 1/4 suara Partai Republik di daerah pinggiran kota yang warganya lebih kaya, meskipun ia telah keluar dari bursa capres beberapa minggu sebelumnya. Dalam pemilihan pendahuluan Partai Republik, Nikki Haley meraup suara cukup besar di negara-negara bagian yang diperebutkan oleh Partai Republik dan Partai Demokrat. Ini termasuk negara bagian Arizona, Nevada, dan Michigan. Suara inilah yang nantinya akan pecah, apakah masuk seluruhnya ke Partai Republik atau ke Partai Demokrat, atau malah tidak memilih sama sekali. Analis pemilihan presiden 2020 menunjukkan Biden unggul di antara pemilih kota dan pinggiran kota. You saw a lot of upscale, well-educated, well-off Republican voters trending toward Nikki Haley. And I think that included some of those independents as well. I could see some of them becoming swing voters in the general election. How do you bring these Nikki Haley voters back into the tank? I'm not sure we need too many. Tim kampanye Joe Biden dari Partai Demokrat secara aktif mengejar para pendukung Haley dengan iklan-iklan seperti ini. Ini adalah bagian dari strategi Biden yang lebih luas untuk menarik para anggota Partai Republik yang anti-Trump. She's gone crazy. She's a very angry person. So far, Trump's problem is going to be consolidating the Haley vote. I don't know if you call it a Republican vote, but he has to get a large majority of the Haley vote. Belum ada dorongan publik dari tim kampanye Trump untuk menarik para pemilih Haley dari pemilihan pendahuluan Partai Republik. Dari Washington DC, demikian laporan tim VOA. Warga Amerika Serikat kini bisa mendapatkan kredit pajak ribuan dolar bila beralih ke mobil listrik alias EV. Tapi survei terkini menunjukkan banyak warga masih bertahan dengan mobil berbahan bakar fosil. Di tengah gerakan elektrifikasi mobil di penjuru dunia, konsumen Amerika Serikat belum sepenuhnya diyakinkan untuk beralih dari mobil berbahan bakar fosil ke mobil listrik alias EV, menurut sebuah survei baru. Many Americans still aren't sold on whether to go electric for their new cars. They're concerned about the price and they're concerned about charging, so when they go on a longer trip, they want to make sure that there are enough charging stations available. About half of Americans, according to the poll, say they are worried about the range of their electric vehicles. And about 4 in 10 say that it may take too long to charge their car or that they don't know of a public charging station nearby. Survei ini digelar oleh kantor berita Associated Press bersama pusat riset NORC Center for Public Affairs Research bersama Energy Policy Institute di University of Chicago. According to a new AP NORC poll, about 4 in 10 people say they are at least somewhat likely to buy an EV, while 46% say they are not. The same survey shows that only about 9% of Americans own or lease an electric vehicle. Survei tahun ini tak banyak berubah dari jajak pendapat tahun sebelumnya setelah pemerintahan Joe Biden menggalakkan energi bersih dan dengan ditandatanganinya Inflation Reduction Act atau Undang-Undang Pengurangan Inflasi pada 2022 yang memberi berbagai insentif pajak bagi pembeli EV. Menurut Cox Automotive, baru pada 2023, total penjualan mobil listrik di Amerika Serikat menembus 1 juta unit. Ini merupakan angka penjualan tertinggi, meski masih mencakup hanya 7,6% dari total penjualan mobil baru di Amerika. Sebagai perbandingan, penjualan EV di Eropa telah menembus double digit. The cost concerns are decreasing with every single year because it used to be where it was 10-15,000 more for an EV compared to an internal combustion or hybrid, where that's probably more in the realm of 2,500 to 5,000 now and just getting lower still with all of the credits. Di Cincinnati, negara bagian Ohio, Caleb akhirnya melirik mobil hybrid, bukan sepenuhnya EV. Karena ia khawatir saat menggigilnya suhu udara musim dingin nanti, baterai mobil bisa mendingin sehingga bakal lebih terbatas lagi jangkauannya. So really it'd be more at that point of figuring out the charging situation at home, getting charging installed here, but then also looking towards getting green energy from home in like the form of a solar panel, because it seems counterproductive to charge an electric vehicle with coal-powered energy.
Pengendara mobil di AS umumnya menilai mobil listrik memadai untuk berbagai kegiatan rutin di dalam kota, seperti belanja ke supermarket atau mengantar anak ke sekolah. Tapi untuk perjalanan luar kota seperti yang sering dilakukan saat libur panjang, mereka kembali khawatir dengan pengecasan baterai dan jangkauan mobil. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, badai kuat Beryl di Karibia, hujan deras di Tiongkok, India, hingga Serbia membuat ahli cuaca mengingatkan kembali dampak perubahan iklim. Sementara di Amerika Serikat, Joe Biden juga mengumumkan langkah baru untuk meningkatkan resiliensi iklim. Untuk pertama kalinya dalam musim badai Atlantik tahun ini, wilayah Karibia dilanda badai kategori 5, yaitu badai dengan kecepatan angin 250 km per jam ke atas. Sejumlah nelayan di Jamaika berupaya menyelamatkan kapal mereka. Yeah, and it developed so quick from a tropical depression, so fast. History, them say, yeah, history. Menurut pakar cuaca, musim badai Atlantik tahun ini sejauh ini sudah lebih parah dibandingkan sebelumnya. What's unusual here is that it's forming earlier in the year than we expected. We normally get storms like this in August and September, and yet we're getting this in June and early July. Musim badai Atlantik resminya berlangsung 1 Juni hingga 30 November. Meski badai-badai terkuat umumnya terjadi di bulan-bulan yang berada di tengah musim. Musim badai Atlantik kerap dipantau oleh negara-negara bagian yang rentan terhadap badai yang sudah melewati Karibia dan Amerika Selatan, seperti negara-negara bagian yang ada di selatan dan tenggara Amerika Serikat. Kadang badai seperti ini berhasil menembus ke pantai timur Amerika Serikat, seperti yang terjadi pada badai Sandy pada tahun 2012. Cuaca ekstrim bawaan badai dan gelombang panas baru-baru ini di Amerika Serikat menjadi perhatian pejabat penanggulangan bencana dalam pertemuan dengan Presiden Joe Biden dan kabinetnya di ibu kota AS. Already, tens of millions of Americans are under heat warnings from record-shattering temperatures. Last month here in D.C., temperature 100 degrees. In Phoenix, Arizona, 112 degrees. In Las Vegas, 111 degrees. Biden mengatakan suhu udara panas ekstrim adalah penyebab utama kematian akibat faktor cuaca di AS. Ia pun mengumumkan berbagai langkah untuk melindungi warga Amerika dengan standar keselamatan baru di tempat kerja dan dana sekitar $1 miliar untuk berbagai program mitigasi bencana seperti badai dan banjir. Bukan hanya Amerika yang mengalami cuaca ekstrim. New Delhi di India kini menghadapi hujan deras setelah suhu udara sempat mendekati 53 derajat Celcius pada bulan Mei. Kawasan Balkan juga sempat dilanda gelombang panas, disusul angin kencang dan hujan deras di Bosnia, Kroasia, dan Serbia. It is getting hotter and hotter. This is not your mind playing tricks on you. This is physics. We're dumping greenhouse gases in the atmosphere. They trap heat, and the result is a hotter globe. Peneliti mengingatkan peningkatan suhu udara bumi, naiknya permukaan air laut, dan perubahan curah hujan bisa membuat badai kuat seperti Beryl semakin sering melanda kawasan Atlantik. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA. Terima kasih Anda masih bersama kami. Minimnya representasi karya seniman suku Indian Amerika mendorong terciptanya Pekan Busana Suku Asli Amerika Serikat yang pertama di Santa Fe, New Mexico. Tak hanya usung isu sosial suku asli Amerika, tapi juga solidaritas terhadap bangsa Palestina. Bercermin pada tradisi, membentuk tren masa depan, para perancang busana suku asli Amerika unjuk karya di Native Fashion Week. Busana suku asli memang langganan tampil di Indian Market, bursa tahunan di Santa Fe, New Mexico, yang menjadi ajang pameran seni suku asli. Tapi Native Fashion Week khusus menampilkan busana yang menonjolkan elemen-elemen asli setiap kawasan. Contemporary indigenous artists in fashion don't get the recognition or the footprint or the representation that it needs to have, especially considering the history of Native North American art, design, culture, and the history of what we now call Canada, the United States. So the representation of indigenous arts in all of its facets needs a larger, wider footprint that does not exist. Pam Baker berdarah bangsa pertama Kanada, yaitu suku Squamish, Kwakwaka'wakw, dan Tlingit. Pam menjadi saksi berkembangnya fashion suku asli dari kumpulan kecil beberapa dekade lalu.
I think every designer you talk to, their pieces all tell a story of their history. So coming together, showing myself from the Northwest Coast, then you have somebody from Toronto, then you have somebody from all over Turtle Island. It's going to be a great recognition of the indigenous art from Turtle Island, North America. Rancangan pun tak luput dari pernyataan sosial seperti solidaritas yang ditampilkan perancang suku Diné, Carrie Wood, yang memadukan elemen Diné dan tradisi Palestina, dibawakan dengan iringan lagu suku Tewa oleh Edwin Felter. By weaving together our two cultures through our clothing, I wanted to show how similar we are in what's happening right now. Because from the way I see it, what's happening now in Palestine is what happened here in the U.S. to indigenous people. Wes Studi adalah satu dari hanya segelintir aktor Hollywood dari suku asli. If you had asked me if there was going to be a fashion week of Native American fashion even 15 years ago, I would have said, you're crazy. But, here it has come about simply because Natives have started putting their heart, their integrity, their dreams and their visions out there for the public to see. So we are no longer the invisible race of noble red men, if you will. Para desainer akan mengikuti acara tahunan Indian Market agar fashion dan model suku asli punya ajang permanen untuk berkembang dan dikenal. Dari Santa Fe, New Mexico, VOA. Setiap perayaan HUT Kemerdekaan Amerika Serikat 4 Juli, penjualan petasan dan juga kembang api meningkat bagi warga yang ingin merayakan bersama teman dan juga keluarga. Tapi bersamaan dengan itu, resiko terbakar atau mengalami luka lain akibat ledakan kembang api. Hari Kemerdekaan Amerika Serikat 4 Juli adalah salah satu momen yang sering dirayakan dengan kembang api dan petasan. Tak hanya pertunjukan di pusat kota, tapi juga di permukiman warga. The concerning thing about fireworks is they are made for enjoyment and can be thought of as a toy, but they are small, concentrated gunpowder and can explode. And so there's a lot of danger that we don't associate with it because we do it for fun and to celebrate. Di tengah kemeriahan pesta kembang api, ahli medis dan pakar kebakaran mengingatkan perlunya berhati-hati. There's about 12,000 incidents every 4th of July involving fireworks, and that's from structure fires. We have about 10,400 incidents involving medical services where somebody has to be taken to a hospital due to projectile injuries or burns. The most concerning thing that we see is that about 4,000 of those are actually teenagers and children. Luka akibat kembang api sering memerlukan penanganan serius. About 38% of the people that have addressed their issues in a hospital have had fingers or hands, issues with hands, whether it's getting blown off or partway blown off. So, we want to make sure that you keep your hands away from projectiles because you do have both projectiles plus you have sparks coming out of there that could also burn you as well. Ada beberapa tips untuk menjaga keselamatan. You always want to check with your local fire and police department to see what are legal fireworks. You want to make sure you are not letting them off anywhere near dry leaves, homes, trees. So an open area. Keep near some water or a fire extinguisher. Never try to relight old fireworks. In general, just don't let children handle fireworks. So if there is a burn or an injury, it is important to first remove any clothing or anything that could be on fire. Just rinse the area with cool water. And then you want to take the person to the local emergency department. Pengamat menyarankan menonton saja pesta kembang api yang diselenggarakan secara profesional. Banyak wilayah di Amerika Serikat sebenarnya melarang penjualan kembang api untuk masyarakat umum.
Tapi tetap saja setiap 4th of July, banyak warga bisa mendapatkannya. Rekaman drone di atas kota Chicago, negara bagian Illinois ini misalnya, menunjukkan perayaan oleh warga setempat. Meskipun pemerintah kota dan pemerintah negara bagian melarang kembang api untuk masyarakat umum, ditengarai warga mendapatkannya dari negara bagian yang berbatasan, Iowa dan juga Indiana. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Robot tanpa awak yang beroperasi di perairan semakin berkembang seiring meningkatnya pasar untuk robotika bawah air. Kapal yang bergerak mandiri dan juga drone bawah air banyak digunakan untuk berbagai hal. Kapal tanpa awak atau USV bernama The Otter ini mondar-mandir di air saat melakukan peragaan di Sungai Thames di London. That's a autonomous USV, fully electric USV, using sonar technology, collecting data from the seafloor underwater, and stitching that together with GPS mapping, so that we can see what the seafloor looks like. The Otter tampil di konvensi teknologi bawah laut di London bersama berbagai macam robot lautan lainnya. Pasar untuk robotika bawah laut diperkirakan akan meningkat lebih dari 3 kali lipat selama dasawarsa berikutnya, karena teknologi telah berevolusi untuk memberi solusi yang lebih murah bagi berbagai misi. Previously, you'd have to have a big vessel and big chunky equipment to gather this data. And we've narrowed that down to a single operator sitting at home behind his desk. Drone bawah air dari perusahaan Chasing ini dirancang serbaguna dan mampu melakukan inspeksi kapal dan infrastruktur, penelitian ilmiah, bahkan penyelamatan. One of our robots, we can attach 20 plus accessories. Let's say for scientific research or for environmental, we got water samplers or sensors. For search and rescues, you can use sonars, imaging sonars to detect bodies. Juga untuk tugas yang terlalu berbahaya bagi manusia, seperti mencari ranjau darat di sepanjang pantai. Sementara robot bayonet dari Green Sea IQ dirancang untuk bekerja di zona selancar yang ombaknya banyak. What robots and autonomy gives us is it gives us new jobs to do, new ways of working. Banyak pihak memperkirakan akan terdapat lebih banyak robot perairan yang diproduksi pada tahun-tahun mendatang. Dari Arlington, Virginia, saya Helby Yohanes dan tim VOA. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Sinpo Dunia kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fesi Ramadi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.